Ang sunod sir na binalik sa supplier sir kasi updated sir. So waiting kami sa pag ano naman bago sir yung yes po sir. Yes po sir, may direct po sir. Kasi emergency lang po sir. Pwede rin siya connect sa through generator sir or direct sa sir. Yes. Next one sir is not also concrete steel curtain sir or the rotary solenoid. So this one sir, ganito sir, may mga natrap sa isang room sir, pwede niya rin sir, manghiwa na sir, patil po sir, or roll sir. So yan ang ginagamit sir, pangkat ng roll or